Hello, this is Sheshachalam from Ashwagad, Mysore. So today we are understanding the yoga which is Kala Nirdishta Putra Yoga. Kala Nirdishta, that is time controlled, or the time will decide, the period will decide the timing of progeny. It is not Putra, doesn't mean that it is a male or a female gender here. Here it very clearly specifies that the time decides the uh, progeny, when the native is going to have progeny. So, or going to have a child. So, the simple criteria but very tough to understand is the involvement of two major benefics, that is Jupiter and Venus. So, let us understand this. Jupiter should be in the fifth house. This is the first criteria. There are two criteria. This or this. There are two yogas. Jupiter should be in the fifth. So I have taken the South Indian chart here and I have written the first one here. So Jupiter in the fifth. I have taken Aries for the example chart. So 1, 2, 3, 4, 5. Jupiter has been placed in the sign of Leo. Being the ninth lord and the 12th lord, Jupiter is a partial yoga karaka for this particular ascendant, and it is placed in the fifth house. The fifth lord should conjoin Venus. So the fifth lord here is the lord of Leo, and it conjoins Venus here in the second house. Venus is well posited, strongly posited. And why is this that we are associating Jupiter and Venus? Is because Jupiter is the Putra Karaka, that is the signifier, or it has the signification of progeny. The second one, Venus, is Andashaya, or is the Karaka for eggs or ovaries. So, Jupiter and Venus are both very important factors to understand whether the person will have children, or fertility is good to have children. And the this yoga determines that a person will have a child maybe in his 32nd year, 38th year, 44th year, and so on. So this is very clearly defined as Kala Nirdishta Putra Yoga. So you have one example here. You can have many examples here. Like for example, if I have this ascendant, for the same thing, I have the fifth house. Jupiter should be in the fifth house. So Jupiter in its own sign, and the fifth lord should conjoin Venus. Put Venus also there. So you have, for example number 2 for the same first formula is, if I take this ascendant and put Jupiter and Venus here, we have the fifth placement of Jupiter, strong placement of Jupiter, and the fifth lord is Jupiter itself, and it conjoins Venus. So this is the first formula, that is the first factor. The second criteria is Jupiter should be in the ninth house. I have put it in the North Indian style. So I have taken Scorpio ascendant, and taken the ninth house, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. For Scorpio, Jupiter gets exalted in the ninth house in the sign of Cancer. I have written this only first one time. This is for the South Indians because they also have the problem of the North Indian chart. So Jupiter should be in the ninth house. Yes, it is in the ninth house. And Venus and the Lagna Lord. Venus and the Lagna Lord must be in the fifth. That is ninth from Jupiter. So Venus and the Lagna Lord here, 1, 2, 3, 4, 5. I have put Venus here, and the Lagna Lord itself is Mars, because it is the Lord of the ascendant Scorpio. That will be for Scorpio. It will become For Scorpio it will be Pisces. Pisces, not Aries. Pisces. I don't know where I read Aries for. So 1, 2, 3, 4, 5 is Pisces. So this is the second type of yoga. See, every yoga does not mean that it will have only
one sort of a combination. There are two combinations for this yoga called as Kala Nirdishta Putra Yoga. To get a favorable combination, to get a progeny who is of good value system, to be worthwhile. That is what our legend B.V. Raman has described this yoga with such beautiful commentary that he tells that it is very rare, or he tells seldom do we get a child who actually is worth or more worth to not even just the parents but for the whole family itself. So the lineage, the son or a daughter who is born in a lineage of thousands of years of history of a family should be worth to carry the lineage of the family. So for that level this yoga works. It's called Kala Nirdishta Putra Yoga. So I'll be going ahead with my native tongue, that is Kannada. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಯೋಗ ಬಂದು ಕಾಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪುತ್ರ ಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕುಂಡಲಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕುಂಡಲಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಎರಡು ಕಲ್ತ್ರೇನೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಇವರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಎರಡು ತರ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡೆರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಬಂದು ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತವನು ಶುಕ್ರನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಲಗ್ನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ 1, 2, 3, 4, 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸ್ಥಿತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ 5ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿಂಹ ರಾಶಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸೂರ್ಯನು 2ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಜೊತೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾನು. ಅದು ಕಾಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪುತ್ರ ಯೋಗ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪುತ್ರ ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಲವೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಜಾತಕನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾಲ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಕಾಲ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಂಡೇನ್ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಅಂತಲ್ಲ ಅದು, ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರಹ ಒಂದು ಕಾಲವೇ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಈ ಜಾತಕನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಒಂದು ಮಗುವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪುತ್ರನಾಗಲಿ, ಸುಪುತ್ರನು ಹುಟ್ಟಲಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಆದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಪುತ್ರಿ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ 32, 38, 44 ಹಂಗೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸ್ಥಿತನಾಗಿರಬೇಕು. ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನ 1, 2, 3, 4, 5. ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನರಾಶ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗುರು ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಅದು ಗುರುನೇ ಶುಕ್ರನ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶುಕ್ರನನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗುರು ಶುಕ್ರನ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಕಾಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪುತ್ರ ಯೋಗ ಈ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗುರು ಶುಕ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗುರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುತ್ರ ಕಾರಕ, ಶುಕ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡಾಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಕ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಗ್ರಹಗಳು ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಗುರು 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕುಂಡಲಿಯ ಪ್ರತಿ ಇತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಹಂಗಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಿಂದ 9ನೇ ಮನೆ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಇದರ ಕೂಡ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಇಬ್ರು ಬಂದು 5ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನಿಂದ 9ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 9 ಭಾವಾತ್ ಭಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಭಾವಾತ್ ಭಾವವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ.
ಇಲ್ಲಿಂದ 9ನೇ ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ರಂಗೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಲಗ್ನದಿಂದ 5 1 2 3 4 5 ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವೃಶ್ಚಿಕಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಯಾರೋ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪುತ್ರ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪುತ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಪುತ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಲೈನೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಲಗ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನವಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಾಂಶ ಕುಂಡಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬರೀ ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವಿನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ರಾಶಿ ಕುಂಡ್ಲಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾವ ಕುಂಡ್ಲಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ನವಾಂಶ ಕುಂಡ್ಲಿ, ಸಪ್ತಾಂಶ ಕುಂಡ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 4 ಕುಂಡಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ 4 ಕುಂಡಲಿಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಯೋಗವನ್ನ विवरणेಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. नमस्ते, मैं शेषाचलम बात कर रहा हूँ एस्ट्रो गाइड मैसूर से, और आज हम बात कर रहे हैं काल निर्दिष्ट पुत्र योग के बारे में. जब काल ही निर्णय लेता है कब इस जातक को पुत्र या पुत्री को पैदा करना है, मतलब उनको पैदा होना है, इनके घर में पैदा होना है, कुछ तो कारण होगा कि इनको एक समय के बाद पुत्र या पुत्री का एक जनन उस घर में होगा. 32 साल के बाद 44 साल के अंदर एक पुत्र या पुत्री का जनन होना काल निर्दिष्ट पुत्र योग के अंदर आता है. और इसका क्या क्या कंडीशन है उसको हम समझते हैं. अभी यहाँ पे पहला एक फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर करके 2 है. उसमें पहला वाला यह है कि बृहस्पति पंचम स्थान में बैठना है. बृहस्पति का मतलब ही है पुत्र कारक. पुत्र कारक को पंचम स्थान का मतलब है पुत्र स्थान. पुत्र स्थान में पुत्र कारक को पहले बैठना है. मतलब यहाँ पे मैंने लिया है मेष लग्न. मेष लग्न से 1 2 3 4 5 मतलब सिंह राशि में बैठा है गुरु मतलब बृहस्पति. और सिंह राशि का अधिपति लग्नाधिपति नहीं फलिश सिंह राशि का अधिपति सॉरी पंचमाधिपति. सिंह राशि का अधिपति हो गया पंचमाधिपति, वो लग्नाधिपति नहीं. पंचमाधिपति शुक्र के साथ बैठना है. यहाँ पे तो सिंह राशि अधिपति हो गया सूर्य बैठा है शुक्र के साथ दूसरा घर में. तो काल निर्दिष्ट पुत्र योग तो पक्का बन गया इस पत्री में. तो दूसरा एक और उदाहरण दिया है मैंने वृश्चिक राशि का. वृश्चिक राशि थे, वहां से लिया 1 2 3 4 5 मीन राशि आ गया. मीन राशि में गुरु को बिठा दिया, मतलब बृहस्पति शुड बी इन द 5th हाउस, मतलब गुरु बैठ गया पंचम में. पंचमाधिपति कौन है? गुरु ही है, मतलब बृहस्पति ही है पंचमाधिपति. सो बृहस्पति के साथ शुक्र को बिठाया, उच्च शुक्र, बहुत अच्छा सा बृहस्पति बैठा है. तो एक और बार काल निर्दिष्ट पुत्र योग हो गया इसका. ये दूसरा कंडीशन में मैं आपका उत्तर भारत पत्री के इसमें लिखा है मैंने, या तो एक या दूसरा कोई भी एक हो. ये होने से भी काल निर्दिष्ट पुत्र योग होगा, ये होने से भी होगा. तो इसमें क्या है कि गुरु नवम में बैठना है. लग्न से गुरु नवम में बैठना है. मैंने अभी लिया है वृश्चिक लग्न एक उदाहरण के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब कर्क राशि में बृहस्पति बैठ गया है, उच्च स्थान में बैठा है. पंचमाधिपति और द्वितीयाधिपति वो नवम में बैठना बहुत अच्छी बात होती है, वो बैठा है. और दूसरा बात यह है एंड करके लिखा है. कभी भी मैं एंड लिखता हूं का मतलब यह है कि इसके साथ ये भी होना ही है. ऐसा नहीं है कि अथवा नहीं है, वो मतलब ये हो जाए ये नहीं हो तो भी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा. तब तो ये पंचम में गुरु बैठने से, सिर्फ गुरु बैठने से पहला कंडीशन में तो ये कारको भावनाशय में आ जाता है.
ये ऐसा नहीं होता है। ये कारको भावनाशय आता है, इसीलिए वो काल निर्दिष्ट पुत्र योग में आता है कि कारको भावनाशय हुआ है, बहुत साल के कोशिश के बाद, बहुत विन्नति के बाद, भगवान के आगे जाके बैठ के बहुत विन्नति करने के बाद, मतलब उनको हम सिर्फ क्या पूजा नहीं करना है, बाकी सब हो चुका होता है कि भगवान के सामने बैठ के कि एक तो अच्छा बच्चा दे दे। तो अच्छा बच्चा जो खानदान के लिए रोशन हो, खानदान का नाम आगे लेके जाए, उस तरह का बच्चा पैदा होगा काल निर्दिष्ट पुत्र योग में। तो इसीलिए बोल रहा हूं, ये इतना आसान योग नहीं है, सबके पत्र में नहीं बैठता है कि 32 साल से 44 साल के अंदर बच्चा हो। बहुत कम लोगों को ये मतलब उस एज में होता है। ठीक है, तो ये हो गया गुरु बैठा है नवम में, और शुक्र लग्नाधिपति जो के साथ पंचम में बैठा है, वो है 9th फ्रॉम गुरु, मतलब गुरु से नवम में। गुरु से नवम में हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसका मतलब ये है कि पंचम स्थान हो गया पाइसेस, मीन राशि। ये मीन राशि है, मतलब स्कॉर्पियो से 1 2 3 4 5 है, मतलब 1 2 3 4 5। तो स्कॉर्पियो मतलब क्या है, वृश्चिकाधिपति, वृश्चिक लग्नाधिपति कौन है, मंगल। मंगल के साथ शुक्र बैठा है पंचम है। तो ये हो गया काल निर्दिष्ट पुत्र योग। इसमें आपको गुरु और शुक्र, मतलब बृहस्पति और शुक्र का बहुत अहम पात्र है, क्योंकि बृहस्पति हो गया पुत्र कारक और शुक्र हो गया अंडाशय का कारक। ये दोनों खराब बैठेंगे तो कोई भी पत्री में आपको अंदाजा, थोड़ा तो अंदाजा मिल जाता है कि किस तरह का बच्चा होगा इनको, या कितना तकलीफ होगा इन दोनों को बच्चा होने के लिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी शुभ ग्रह बैठता है वो बहुत मुश्किल देता है बच्चा पैदा होने के लिए। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है शुभ ग्रह बैठने के बाद भी, जब बच्चा पैदा होता है वो तो एकदम प्रचलित होता है, एकदम मतलब वो क्या बोलते हैं, तेजोमान होता है, तेजस होता है उसमें, बहुत अच्छा बच्चा पैदा होता है। और ये भगवान का देन ये है। लेकिन उसमें भी डिपेंड करेगा कि 5th हाउस कौन सी राशि में पड़ता है, उसकी कितना स्ट्रेंथ है, वो तो होगा ही उसी हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि नीच का गुरु होके भी वो आपको बहुत अच्छा बच्चा हाँ, ये सब है कि नीच का गुरु, नीच वक्र गुरु, उच्च वक्र गुरु, और उसके साथ शनि बैठ गया है सर मेरा 3 डिग्री में, राहु भी बैठा है सर पंचम में, राहु गुरु के साथ राहु, ये लेकिन मेरा बेटा तो एकदम दुष्ट निकला, क्यों निकला? तो ये सब हो सकता है कि बाकी ग्रहों का इस जो योग है, ऐसे जो योग है, इसके ऊपर उसका असर कैसा है, दृष्टि कैसा है, कहाँ बैठा है, कितना उसके ऊपर उसका असर हो रहा है, ये सब देख के बाद में हमें जातक को बोलना है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। सो this is about Kala Nirdishta Putra Yoga, a very tough yoga to be explained. I will explain this yoga along with real charts. It will be easy for you people to understand. Thank you very much.